ay 079. Rian, ang apelyedo. Rian! Rian! 079. 079! 079! Rian. Okay po. Okay. Body shampoo. Next po, 037 Ibanez. Ibanez! 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 Yung kalahati. Ibanez! Mamalik mo yung number. 037. 037. 037. Okay po. Isa pa. Isa pa daw po. Body shampoo. 086. Efren. Ang first name. Efren. Apelyedo pala yun. Alam mo. Apelyedo yun. Kasi kung 086. Efren ang apelyedo. Kasi ang pangalan niya ay apelyedo. Papa! Aray si ano? 059 Songkilyo! Songkilyo 059. Okay. Comported again! Comported! Next po is 058 Songkilyo ulit! Tama ha? Maswerte! Ay, grabe! Magkapatid! 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 Comporter ulit! Next po is 024 Peralta! 024 Peralta! Comporter ulit! Comporter ulit! Number 068 Dorado! Iyan! Dorado!